Government's Madai reply false. Did not object on state orders. Advocate Datar. आम्ही एक 27 तारखेक आमचे आमदार विनोद पालेकर आणि आम्ही एक क्लब क्वेश्चन केल्लो स्टार एलक्यू नंबर 6A. तातूंत आम्ही विचारलेले बाब फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज जो WRD मंत्री कि on what basis did the council represent the state of Goa before the Supreme Court, give consent to the Madai Tribunal award, and on whose instruction was the submission made before the Supreme Court? Questions are clear now. Uttar to dita, sir, on basis that he has not accounted for, the council did not oppose the notification of the award on his own accord. दुसऱ्याचेर आमी विचारला whether there was any government decision to give no objection to notify the Madai Tribunal award. No, sir. Whether the government has taken any action against the illegal diversion of water by Karnataka government with respect to the Madai river by Karnataka government. Yes, sir. Whether the government has filed any SLP or any contempt petition against the illegal diversion of water from the Madai river by the Karnataka government. If so, the status of the proceedings. दोन कंटेम्प्ट पिटिशन घाल्यात लिस्टेड फॉर एडमिशन, एक पिटिशन फायल्ड एंड रजिस्टर्ड इतल्यान दिल्लें आसा. आतां इशू असो आहा की आमचे मुख्यमंत्र्याक हांवें त्या दिसा सांगिल्लें म्हादयचें जेन्ना आमचें कॉलिंग अटेन्शन मिशन आयलें की एक फट जी तूं मारता ही फट एक फट पोचोवपाक तुका 100 फटी मारच्यो पडटल्यो. ताजे परस इट इज सेफर टू टॉक द ट्रूथ हें हांवें ताका क्लियर उतरांनी सांगिल्लें. आतां तुमकां वाचून हांवें दाखयलां की LAQ म्हणटा, LAQचे आन्सर म्हणटा की एडवोकेट दातर आनी एडवोकेट अरविंद दातर हो जो सिनियर काउन्सिल आहा ताणें ऑन हीज ओन एकॉर्ड he did not oppose the notification of the Madai Tribunal award. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आमकां त्या दिसा की आमी नॉर्मली रिटर्न इन्स्ट्रक्शनां दितात म्हणून दिता जाल्यार आज खूब पेपरांनी ताजें हाडिल्लें आसा, हेराल्डान फ्रंट पेजीचेर हाडलां की आमी ऑन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन आमी कावन्सिलाक इन्स्ट्रक्ट करतात. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हजें हें आहा की प्रूफ आहा सरकारा कडेन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिल्ली म्हणून आसा जाल्यार दाखया पयलीं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पळय एक फट आतां पोचोवपाक कितल्यो फटी मारच्यो पडटल्यो त्यो. मागीर ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज की ताणें अशें केलें म्हणून ताका आमी चेंज केलो आनी मागीर मुकूल रोहतगी आमकां रिप्रेझेंट जावपाक लागलो. आयकलां मरे तुमी? आतां परती केस आयली. केसीन मुकूल रोहतगीचे पॅनलान तो अरविंद दातार आसा चेंज जावना. अबे नांव हें सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान हांवें डावनलोड केलो. अजय रस्तोगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार सिनियर एडवोकेट देवीदास पांगम एडवोकेट जनरल प्रताप वेणुगोपाल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुरेखा रमण आयुषी गौर अखिल अब्राहम रॉय विजय वॉल्सन दीपक नारगोळकर गोसल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही नांवां. सादो अर्थ कितें ताका चेंज करूंक नाशिल्लो. चेंज केलो म्हणटा तो एक बोकडो बांदलो मुख्यमंत्र्यान. आतां तिसरें मुकुल रोहतगीन थंय सांगलें तें वाचून दाखयता. मुकुल रोहतगी learned senior counsel appearing on behalf of the state of Goa submits that the interlocutory application has been instituted because of certain statements attributed to the Chief Minister of Karnataka in the print media. Interlocutory application has not been instituted because the notification of the award was not objected to. Understand this? He is clearly saying because of some statements by the Chief Minister of Karnataka, we have gone to the court. The attention of the court is drawn to clauses. Okay. So, जो एडवोकेट सरकाराक रिप्रेझेंट करतालो मुकुल रोहतगी जो आदलो
सॉलिसिटर जनरल ताणें म्हणला की चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे थोडे स्टेटमेंट आयले की आमी एक कितें बजेटरी एलोकेशन केलां मादर डायवर्जनाक खालसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचे हे ताजे खातीर आमी कोर्टान हाडल्या. सो अवॉर्ड बीन not objected to has never been made an issue by the government, state government. So my question to the government is, why did you not make a specific application to the Supreme Court that tribunal order was not objected to wrongly by Advocate Arvind Datta? सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन कुशेन आमकां विचारनासतना नो ऑब्जेक्शन दिलें म्हळ्यार ही डीड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट. अशें जर आशिल्लें जाल्यार इमिजिएटली एन एप्लिकेशन शुड हॅव गॉन येस ऑर नो सेइंग दॅट ही हॅज नॉट डन इट. ताणें आमचो घात केला, आमी ताका काडला आनी हो पळय आमचे स्टँड आतां असो आहा म्हणून ते सरकारान कित्याक करना. हाजो अर्थ जो मॅच फिक्सिंग म्हणून उतर हांवें जे वापरलेली म्हादयचे डिस्कशनाचेर हे मॅच फिक्सिंग 100% जालां. म्हणून आतां पयलीं आमी वी आर मुवींग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट द WRD मिनिस्टर फॉर गिविंग अ फॉल्स रिप्लाय टू अस ऑन इन द हाऊस. First, as an MLA and as a political party which has a legislative wing, both of us who have moved this question will move a breach of privilege against the minister for giving false replies in the house. False replies which have been tabled in the house, not only spoken to. So हे wrong दिला म्हणून आमी ताजेर मूव करतात. परतो हांव डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान परते सांगला की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणून ती आपल्याक क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणें घात केला म्हणून. असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना. पूण ताणें देवंकूच जाय हो म्हजो डिमांड आहा. आनी हे हो इशू आमी लोकांक तळागळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले. सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. हाजे पयलीं कितल्याचदा कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलां की आपूण ताका प्रायवेट हॉटेलान मेळ्ळो, आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले. हे सगळें दिस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड. आणि a senior advocate does not easily lie. And if he is lying, then the state has to take it to the logical conclusion. Chief Minister just cannot say, don't politicize the issue. Politicize करलो. हे politics हातून कितें आहा? It is your lawyer exposing you. Where is the politics in this? Who is doing politics? We are not doing politics. You are being exposed by your own counsel, who has continued to be counsel even after you have said that he has been removed. आता म्हणतात ते नरसिंहन म्हणतो आमकां पेयर जाता म्हणून. पयले सुवातेर तुवें ते सुशांत नाडकर्ण्याक काडलो पळय तो कोणाक विचारून काडिल्लो तुमी? तुमकां ते गोंयकार नाकाच आशिल्लो ह्यो सगळ्यो डील करपाक. गोंयकार कोणाक येना आसलो. सरकाराक आमच्या गोंयचो लॉयर नाकाच आशिल्लो तातूंत. कित्याक सरकाराक पयलींच्यान कर्नाटका तांकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें कर्नाटकाक तें उदक दिवपाचें आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे जिवनदायिनीचे घात करपाचो. तो घात ताणें केल्लो आहा. आनी हाजे फुडें मोल्यान जें कितें जाता जें कोळशाचेर जाता ताचे सगळे घातूच जावपाचे आहा. आनी हांव सदां म्हणीत आहा की सरकारान गोंयाक विकपाक काडला म्हणून ह्या वर्साक दे हॅव पुट अप गोवा ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल आनी ते म्हाका दिसता सिद्ध जाल्ले आहा. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक कसलीच डायरेक्शन दिवंक नाशिल्ली म्हणून. दिवंक नाशिल्ली म्हळ्यार कशी? तुवें एसेंब्लीन सांगलां तो वी गिव रिटर्न डायरेक्शन म्हणून. वेर इज द रिटर्न डायरेक्शन गिवन टू यू? शो अस. सो एक फोट पोचोवपाक ताका 100 फोटी तो मारपाक लागला. आनी आज म्हणजे जे 4 ताका प्रश्न आहा ह्या 4 प्रश्नांक ताका उत्तर ना. सांग कितें आहा? This is unprecedented. See, it is like this. You cannot escape not being detected when you do such a fraud on the people. This is one of the most contentious issues. A Madai Water Dispute Tribunal was formed in 2010.
successive governments have fought this case for the sake of Goa. Not only the BJP government, it is also Congress government that has instituted this tribunal. So सगळ्यांनी गोंयची जीवनदायिनी म्हळ्यार गोंयची लायफ लायन ही राखपा खातीर सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा. प्रमोद सावंताचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हे जीवनदायिनीचो घात करपाक. His contribution is betrayal of this lifeline of Goa and ensuring that water is sent to Karnataka. Further on, he is now taking it next step by fast tracking the linear projects and by making Goa into a coal corridor. कोल भायल्यान येतलो आनी तो कर्नाटकान वतलो. ताचे खातीर ट्रेनी ब्रॉड, रस्ते ब्रॉड आनी दर्यांतल्यान हाडून एमपीटीकेन जे एक्सपान्शन जावपाचें आहा एज अ क्रूज टर्मिनल तें मारून उडयता. सो ही इज जस्ट एक्टिंग एज अ स्टीवडोरिंग कॉन्ट्रॅक्टर, एज अ लॉजिस्टिक कॉन्ट्रॅक्टर फॉर कर्नाटका. दिस एंटायर गव्हर्नमेंट ऑफ बीजेपी, द भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, is acting as a logistic contractor for Karnataka on the orders of their bosses from Delhi. This is my charge against them. And the lawyers, senior lawyers in the Supreme Court, Mukul Rohatgi, Arvind Datar, these are not small lawyers, these are big lawyers, these are big names in India. They don't tell lies. Now the chief minister is trying to say that the lawyer is telling a lie. If he is telling a lie, why did you not move the court subsequently? Saying he has done it on his own accord, we don't want it that way. Why did you not do it? Why did my question and of my colleague Vinod Palekar only have to expose you? नाजाल्यार कळत नाशिल्लें न्ही, आमी पॉइंटेड क्वेश्चन घालून आन्सर दिवचे पडले. सो आतां फिलीप नेरेन सांगचें पडटलें की बाबा हें तुवें फोट मारले ती मारल्याच, ताका आमी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज म्हणटाच. आता इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली काय परती इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली एज पर अरविंद दातार कितें की डोंट टू ऑब्जेक्ट. हे कोणें दिल्ली? तुवें दिल्ली, एजीन दिल्ली काय मुख्यमंत्र्यान दिल्ली? हू इज द क्लायंट? Client is the government. Either it could be the WRD minister speaking to him or the AG speaking to him. Normally the case is AG speaks. And third is could be chief minister directly. So हे फिलिप नेरीन सांगूंक जाय ताचे पयलीं फिलिप नेरीन हातून कॅबिनात वचूंक जायना. वी फोरबीड हिम टू गो टू द कॅबिन एज अ मिनिस्टर. ही शुड सिट एट होम and answer this first. Because otherwise he is part and parcel of the betrayal of Goa. आज सांजे मेरेन you will have to draft it. सारकें करचें पडटलें. There are certain facts that have to come. कित्याक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करतना खूब कडेन verbatim records गरजेचे आसतात. Verbatim records म्हळ्यार as we had spoken, which is in shorthand being taken there. Verbatim records आमकां जाय पडटले maybe. Normally म्हजेर एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाल्ली हाजे पयलीं when I was co-opted councillor. So that time it was based on verbatim records. Radharao Garcia defended me that time. I was made to appear before the House Committee. I think verbatim records are exact they are attached to the but I have put a lawyer on this already. So in next 2 days? If possible this evening also. Okay. But we'll file immediately. Because the Speaker's office will have to give us the verbatim records. Second thing, what is the way forward now in all this? But एक कितें जाता आमचे पतान that it is a situation of fait accompli. The water has been diverted. We have no Madai. And the fallout of the water being diverted will even reach the Dudhsagar. It is not only Madai there in Kalsa, Bandura. It will come all down the line. हांवें व्हिडिओ दाखयलो पणजे जंय डायवर्जन जावन पावसाचे मागीर पावस इतलो उटंगराचो पडलो हे वर्सा अशें म्हणटात की एंटायर लास्ट सेंच्युरीन चड आनी चड पावस ह्या वर्सा पडला. अशे उटंगराच्या पावसाचे मागीर वचून तो व्हाळ वचून झर कशी अशी बारीक
puddle. Madu had become a puddle. I've got the video, I'll show it to you now. So I have a drone footage taken by a reporter who had visited the site, which I had shown. तें जर आज आमी पळयलें ताजें कितें जालां आसतलें हें तापोवन 2 म्हयने जाले 2 म्हयने 3 म्हयने जाले दिसता 2 म्हयने जाले आसतले 2 म्हयन्या पयलीं ती स्थिती आशिल्ली 2 न्ही 3 म्हयने आसतले 3 म्हयने तरी आसतले आज कितें जालां आसतलें यू जस्ट थिंक ऑफ द डाउन स्ट्रीम द फ्लोरा एंड फौना कितें पोजिशन आमी ते फिलिप नॅरिस सांगा तूं वच तरी म्हणटा ही इज नॉट विजिटेड द सायट चीफ मिनिस्टर इज नॉट विजिटिंग द सायट आता तुमकां जर तुमची आवय बिवय म्हणून व्हडली भाशणां दिता वचून पळया म्हणटा कितें जालां तें ताणें केदें बांदलां जाणा तें they have made a 500 crore budget head 500 crores budget head म्हणजे कितें 500 crores is a beginning it can go extend to anything so they are very clear Karnataka is clear that the water is theirs now and immediately you are now allowing up त्या दिसा तुवें काबराची कॅम्प ही पळयली आसतली डिफेन्स फॉर दॅट लिनियर प्रोजेक्ट तो कितें म्हणटा जग देश म्हणटा आमचें हें जाता कितें जाता फास्ट वता गोंयकार स्लो कित्याक अरे कित्याक जाय ती फास्ट म्हजो सादो प्रश्न आसलो कितल्यो ट्रेनी येता त्यो सावथ सेंट्रल रेल्वेच्यो कितल्यो ट्रेनी गोंयांत येता स दिसाक 5 दुसऱ्यो 1 लोकल थंयच्या हांगा मातशी स्लो जाता ट्रेन कडक कितें जाता कोणाक कितें जाता स्लो जाताले इतले ते लोक येताले मरे तुमकां फास्ट कितें येवपा जाय आनी कोणा येवंक जाय तें फास्ट तूं फास्ट येवपा जाय विमानान यो मरे कोण सांगा ट्रेनीन येवपा जाय आतां तांची चिंतून तुमी तें करता इलेक्ट्रीक करता हे इलेक्ट्रीक ताजे खातीर करना हे घाटाचेर वयर चडपाक तो कोल जो वता ताका 5 इंजिनां बांदची पडटा खंय वयर उडपाक आमचे whole idea is to take coal and bring ore. So Goa is a corridor. For that even cess of transportation they are not getting. The same Mukul Rohatgi who is representing Goa in this matter earlier, who is now no longer representing Goa, is representing Jindal and Adani. Jindal, sorry. For that cess matter. तो जिग्नासना उरतलो आमचो कोण तरी सादो आडवो आहा तो सगळे मॅच फिक्सिंग म्हादयचे मॅच फिक्सिंग आतां कोल सेसाचे मॅच फिक्सिंग आनी कितें सांगता वी हॅड द गट्स टू सेंड अ लेटर टू जिंदाल अरे गट्स म्हळ्यार कोण तो जिंदाल कोण बापूय तुजो कोण तो जिंदाल म्हणून वॉट इज द गट्स यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा you are cold dust causing people to die he immediately objected to it very immediately Jindal is taking about so long. Yeah, Jindal immediately objected. He said it is not a state subject. It is in the concurrent list. and he got relief also. He is not got relief. He is it's in the court. विजय बाब 40 वर्सां तुमी सेंटर वादी वचपाचें कितें तरी अरे सेंटर बाब दिगंबर कामत उलयता सेंटराक वता सेंटराक कोण घातलो आमकां अरे मोदीन हो मुख्यमंत्र्याक दवरला कित्याक खंयचोच बीजेपीचो मुख्यमंत्री जे करूंक शकनाशिल्लो ते हांणी केलें मनोहर पर्रीकाराचे स्वप्नान येवपाचें नासलें हें करपाचें येदो व्हडलो घात आनी घात करून ती आवय म्हणटा आपली केदो कापाचो तिजो तो पळय म्हणून कापतात हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हें आयका हो तो आमचो कितें सुरज हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हो मुख्यमंत्री म्हणटा पॅथॉलॉजिकल लायर all that is happening is proving me right that he is a pathological liar सारको जितेच फटी मारपी म्हणतो आनी तो आतां प्रूफ जालें मरे ताजे his own lawyer has exposed him आनी मागीर म्हणटा आनी ओपोजिशनान राजकारण करची न्ही राजकारण म्हणजे this is you have been exposed, you are caught with your pants down nothing else river disputes running were they being handled similarly by the states or they are being fought vigorously? they have been fought with riots man Tamil Nadu you see not one drop they want to give it easily
water, the next world war is going to be fought over water, they say. You are allowing a lifeline to go, just let it. किती वेळा तुम्हाला बसून मेळटा आपण खुर्चेर कितें But this diversion is first going to affect CM's. अरे he is not, he is going to दडामार रे तो खंय सीएम फर्स्ट I am saying सावंतवाडी सरकार म्हणटा कितें जातलें I will give you a document in a few days time and I'll tell you another thing. I'm telling you journalists, all of you, तुमचो इशू हांवें काडिल्लो एसआयबीन या महामारीन खूब जाणांचे जर्नलिस्टांचे जॉब गेले तांची पेमेंट कट जालो फ्रॉम 20% अप टू 60% म्हणून आनी ताचेर ते काम करता सरकार ताचे खातीर कितें करता काय म्हणून तुम्ही आता पेपराचेर तुम्ही नांवां हाडीत आसतात ताचे फोटो तुम्ही हाडटा काय तुमचे मॅनेजमेंट हाडटा ते म्हाका खबर ना पूण इतली हजामपट्टी करनाकात ताची ताणें ते रिप्लाय दिल्या पळय ताचे तुमकां तुमी ताचे फाटल्यान लागूंक जाय सीएमान कितें सांगितलें लागत ना आपल्याक आन्सर तशें दिला की दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अस एंड वी आर नॉट कन्सर्न and what I am trying to tell is what you call a stimulus package. Every section of society has a right to a stimulus package. In America, Biden has won the election against Donald Trump, based on the stimulus package. That so much money we will give each person because he has suffered loss of lives and loss of livelihoods during the pandemic. That person is who? That person is every citizen in America. In India, what we say, the rich don't require to be given assistance. The higher middle class don't require to be given assistance. The poor needs to be given assistance. The traditional occupation needs to be given assistance. The journalist who is supposed to work on the field, working at home, working on the field, also threatened by COVID, has to be given the stimulus. Government says no. And you are still giving coverage. कितें येता तें कोण फोटी मारता कोण तरी हाडून बरोवन दिता तुम्ही घालीत आहात ताणी बरें हे क्वेश्चन डिस्कस जावन आसलो हो क्वेश्चन हांवें काडलो म्हज्या भाशणांत ते हातून कितें ते रातचे उलयल्ले इतले ते वेळ आमी गव्हर्नर एड्रेस तातूंत काडलें हांवें तुवें जर्नलिस्टांक कितें केलें काय म्हणून कितें केलें तांचें सॉरी आय रेज्ड इट एट 0 hour आय रेज्ड इट एट 0 hour आमी कितें केलें तांचें एकल्यान आन्सर दिना तितलेंच न्ही रुलिंग बेंचीचो कोणूय मनीस उलयलो ना मुख्यमंत्री सोडूच आनी आमचे ऑपोजिशन लोक तें दुसरी खबर ती कळ्ळो मागीर सो आजचे तुम्ही बी मातशें चिंता यू ऑल्सो ऑर्गनायज युअर सेल्फ अदरवायज गव्हर्नमेंट विल कम आफ्टर यू लायक दे कॉल यू एंटी नॅशनल लायक राजदीप सरदेसाय फाल्यां जर तुमी कितें बरयलें तें तांकां अशें तशें दिसलें सेडिशन. So better remain organized. Don't let the Bhrashtachari Janata Party divide you. Everybody has to unite. Thank you. आमचे रिस्टोर केले आमचे कितें कार्ड केले ते रिस्टोर केले